जय श्री जगन्नाथ 20 तारीख रे दीपावली पालन करिबा ना 21 तारीख रे दीपावली पालन करिबा। दीपावली को लेके जो समस्या वर्तमान देखा जाई देछि न्यूज चैनल रे आमे देखिलु गोटे न्यूज रे लिखा अछि कि जदि 21 तारीख रे दीपावली पर्व पालन करा जिवो ताहाले विपद। ए जिंस हमको बहुत आश्चर्यकर लागिला काहे ना पंजिका रे एटी देखंतु आपण निजे पढंतु ए पंजिका रु ही आमे आपन को ए फोटो उठे की देइचु असली खड़रत्न पंजिका आहुरी कोहिनूर को प्रेस पंजिका भी अछि हम पाखरे पंजिका रे स्पष्ट सेही माने ही लिखिचंती सेही माने ही जो माने गणना करूचंती गणना करी की ही लिखिचंती तापरे निज मत को निजे माने बदलौचंती जहा कि माने सबठारु बड़ दुर्भाग्यकर कथा और बहुत खराब लागुची हमको ए सब जिंस कहीं से पंजिकारु रेफरेंस देकी आमे आपन सहित वीडियो शेयर करछु भी काहा को आमे कहूछु कि हां पंजिका रे ये लिखा अछि आपण ए अनुसार करंतु कि आमे निजे भी सेमति पूजा करूछु ताहले आमे पंजिका को काहे की किनिबु काहे की मानिबु पंजिका को कहंतु जदि एते मत परिवर्तन हबो बारंबार बारंबार पंजिका रे जहा लिखा अछि तार किछि मूल्य ही रहिला नाही पंजिका रो ही किछि मूल्य नाही पंजिका को जिमती माने तार कोनोसी इज्जत सम्मान ही किछि रहिला नाही सेही भली लागुची हमको तेनु आमे कोन कहबो आपन को कोडिया रे पाळिबे कि 21 रे पाळिबे आमे कोन कहबो आमे किछि न पाई कि सीधा वर्तमान गोवर्धन मठ को आमे फोन करी कथा हिचु सेठु कोन हमको रिप्लाई मिलुची तापरे आमे आपन सहित शेयर करिवु कि कोन कहिले मठरे माने शंकराचार्य को मठरे जो दिन पालन करथिबे सेही अनुसार आमे पालन करिवु बोली भाबिचु। गोटे छोट पिला को जेते बळे बाहर लोक मारंती से निज बापा मां को पाखो को दौड़ी जाए ठीक सेही भली जेते बळे सब डाला छिंडी जाए सेते बळे आमे निजर पिता माता एवं गुरु को आश्रय नै थाए सेति पई हमर जेहेतु गुरु अछंती तेनु ए सब पांजिकार माने जो भली तांकर मत परिवर्तन करिले निजे निज कथा को निजे बदलै देले से समय रे हमर गुरु अछंती तेनु हमर गुरु को आमे पचारिबा उचित हेबो सेति पई आमे गोवर्धन मठ फोन करिचु गोवर्धन मठ रे जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान करचंती से केवल आमर गुरु नुहंती आपण माने मानंतु न मानंतु प्रत्येक हिंदूंकर से होचंती गुरु तेनु गुरुंकर अनुमति अनुसार आमे पूजा करिवु काली कोन मेसेज आसुची सेही अनुसार जत्ते भी मेसेज आसीबा आमे आपण सहित शेयर कर देबु। एबे परिस्थिति रे पूजा विषय किछि कहबा पई सेमिति हमर इच्छा ही होनी आमे पूर्व आपण सहित दीपावली पूजा ए सब शेयर करि सारिचु खाली आपन को पदे पदे कहि देबु द्वार बंध पूजा करिवे घर द्वार परिष्कार करिवे मां को स्नान करिवे मां को पूजा करिवे मां को प्रभु को सहित पूजा करि परंती मां सरस्वती को सहित श्री गणेश को सहित मध्य बसई की पूजा करि परंती मां को सुआइबा कथा आपण निश्चय पचारिबे आमे प्रति वर्ष मां को सुआई थाउ एवं दीपावली दिन उठेई की मांगर पूजा करि थाउ मठरू आमे किछि मेसेज पाइला परे आमे आपण को जणैबु कि मां को केबे सुआइबा केबे उठेइबा सेही अनुसार आमे मांकर पूजा करिबा किंतु आमे एठी आपण को कहि रखुछु दीपावली पर्व हमरो ओडिसा रे पालन करा जाय थाए सुख रात्र नाम रे मां लक्ष्मी कर जो पूजाटी करा जाय थाए से पूजा को सुख रात्र पूजा बोली कहा जाय थाए ये पूजार नाम को सबुआडे आपण माने प्रचार प्रसार करंतु सुख रात्र पूजा मांकर दीपावली रे करा जाय थाए बोली मांकर एही सुखरात्र पूजाटी दीपावली अमावास्या रो शेष प्रहर रे करा जाय थाए अर्थात दीपावली अमावास्या तिथि सरी जीव राति पाही जीव तिथि रे एठी विशेषता नाही राति रे जेतबे अमावास्या पालन करा जाय थाए सकाळ को दीपावली अमावास्या शेष प्रहर जो तिथि रही अमावास्या तिथि तार शेष प्रहर रे प्रभातरु सकाळु सकाळु मांकर पूजा करा जाय थाए बड़ी भोरु सब बेले मांकर पूजा करा जाय अंधार थिबो मुह अंधार थिबो जेमिति हमर मार्गशीर मास रे माणबस रे पूजा होय ठीक सेही भली भाव रे मांकर सुखरात्र रो पूजाटी करा जाय थाए एहा हमर उत्कलीय परंपरा रो पूजा एवं शास्त्रीय पूजा मध्य कोनोसी अशास्त्रीय पूजा नुहे अन्य राज्य रे टिके बदलै की केही केमिति पूजा करूथिबे आजिकली मां लक्ष्मी को पाखरे धन वर्षार पोटोली पोटोली ना पुटोली गण रखा जाउची आ गोटे कुबेर पुटुली ए सब कोन रखा जाउची ए सब किंतु हमर उत्कल रे नाही आमे भी ए सब रखि न थाउ मां को पाखरे तो जे पुटुली भीतर जहा जिंस से मान रखुचंदी कि पद्म मंजी
ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ, ଅକ୍ଷତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆମର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ରହିଥାଏ। ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା କଥା କହୁଛି, ଖାଲି ଆମ ଘର କଥା କହୁନୁ, ଆମେ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା କଥା କହୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଫରୁଆରେ ପଶିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ, ବର୍ଷକ 12 ମାସ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ମା ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷକ 12 ମାସ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦେବେ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଗାଧେଇ ଦେବେ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସହିତ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମାଟିର ବିଗ୍ରହ ଯଦି ଆଣିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୂଜା କରିବେ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେବତା, ସେଇ ଦେବତାଙ୍କର ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ବାକି ରହିଲା ନୂଆ ବାସନ ପୂଜା କରିବା କଥା। ସୁନା, ରୂପା, ପିତ୍ତଳ, ତମ୍ବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବେ। ଠାକୁର ଘର ପାଇଁ ବାସନ ଆଣିପାରିବେ। ସେ ଜିନିଷଟି ଆପଣ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ ଲଗେଇଦେବେ, ଅକ୍ଷତ, ଫୁଲ ଦେଇକି ସେ ଜିନିଷଟି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ରଖିକି ପୂଜା କରିବେ। ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ଘରକୁ, ସେଥିରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ, ମା ଆସିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଝାଡୁଟିଏ ଆମେ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଘରକୁ ଆଣିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏହି ନିୟମ ରହିଛି କି ଝାଡୁ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ଲୁଚିକି ରୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଘର ଝାଡୁ ଅଲଗା, ବାହାର ଝାଡୁ ଅଲଗା। ତେଣୁ ନୂଆ ଝାଡୁଟିଏ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ଝାଡୁଟିକୁ ଟିକେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦେବେ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ରଖିବେ। ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଝାଡୁ ରୁହେ। ଝାଡୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଝାଡୁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ନୂଆ ଝାଡୁଟିଏ ଆପଣ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆଣିପାରିବେ। ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା, ତେଣୁ ଗୃହ ପରିଷ୍କାର ପ୍ରଥମେ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶିଳ, ଚକି, ଚୁଲି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ହେବେ। ପୂଜା ହେଲେ କହିଲେ ଶିଳ, ଚକି ଏସବୁଥିରେ ମସଲା ବଟାବଟି ଏସବୁ କରୁଥିବେ ଆପଣ, ତ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ଆପଣ ରଖିଦେଇଥିବେ। ସେଦିନ ଟିକେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ, ହଳଦୀ, ଅକ୍ଷତ ଟିକେ, ଝୁରା ଫୁଲ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଦେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପୂଜା। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବେ। ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ରହିଛି, କବାଟ ରହିଛି, ସେଠି ଆପଣ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ ଲଗେଇଦେବେ, ଅକ୍ଷତ ପକେଇବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଲେଖିବେ ସିନ୍ଦୁରରେ। ଠାକୁର ଘରର ଯେଉଁ କବାଟ, ସେଠି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଲେଖିବେ। ଏସବୁ ଶୁଭ ପ୍ରତୀକ, ସବୁ ଶୁଭ ଜିନିଷ ଏସବୁ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ଏବଂ ଘରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଳିଆ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ଅଳିଆ କାହିଁକି ଆମେ ଏତେ ଅଳିଆ ବିଷୟରେ କହୁଛେ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଅଳିଆ ଯେଉଁଠି, ଅନ୍ଧାର ଯେଉଁଠି ଏବଂ କଳି ଯେଉଁଠି, ସେଠି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିବେ। ତେଣୁ ଘରକୁ ସଫା ରଖିବା ସହିତ ଆଲୋକିତ ରଖିବେ ଏବଂ ଘରେ ଯେମିତି କଳି କରତାଳ ନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପରିବାରରେ ଯେତେ ବି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛେ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ରହିଛେ। ଏଇ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିବ ତ ଜଣା ନାହିଁ। କୋଉଠି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଏଇ କଥାକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଚାଲିବେ, ତାହେଲେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ ଘରକୁ। ଯଦି ଜୀବନ ଆମର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଏତେ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ, ଏତେ କାହାକୁ କିଛି ଉଚ୍ଚ ନିଚ କରି କହିବା, ଅଧିକ ଲୋଭ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଯଦି, ତାହେଲେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଠାରୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଯଦି କିଏ କହିବ ବି କିଛି, ଆପଣ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କହୁଥିବା ଲୋକ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଘରକୁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ କୌଣସି ପର ନିନ୍ଦା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଲକୁଲ ଘରେ କରାଯିବ ନାହିଁ। କାହାର କିଛି ଅବନତି ହେଇଯାଉ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବିଲକୁଲ ଘରେ ହେବ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଚୋରି ଏବଂ ଠକାମିର ଧନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପର ଉପକାରୀ ମନୋଭାବ ରହିବ, ତାହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠି ବାସ କରିବେ। ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ଟିକେ ସଂଯମତା, ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ, ସାତ୍ଵିକ ପରିବେଶ ଏସବୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, ବାସି ଆମିଷ, ଅଇଁଠା ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଅଳିଆ ଅସନା, ଅନ୍ଧାର, କଳି ଝଗଡ଼ା ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ହେବା ସହିତ କେହି କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲୁଚାଛପା, ସ୍ୱାମୀ ଲୁଚାଛପା ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଚାଛପା ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମା ସେଠି କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମା ସେ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ।
बाकी रहिला दीपावली अमावास्या पूजा करिकी आमे धनर वर्षा करी धन वर्षार पुटुली बोली आमे देखिलु गोटे जने के लिखिथिले धन वर्षा सेई घरे हेई परिबो जेउ घरे लक्ष्मीवंत महिला एवं पुरुष अछंती जे माने धनर अधिकारी हुंती तांको शरीर रे किछि चिन्ह वर्ण रही थाए आमर ओडिया रे गोटे कथा अछि पुरुष अंगरे जन नारी अंगरे धन पुरुषंक अंगरु जन बा संतान संतति जात होई थांती पुरुषंक गुण नै कि अधिकांश संतान संतति आसी थांती एवं नारी अंगरे धन बोली कहा जाय थाए नारींकर शरीर रु ही जना पड़ी जीव से लक्ष्मीवंत महिला कि नाही जो माने लक्ष्मीवंत महिला से माने जो पुर को जिबे पुर कहले बुझी पारथे पुर कहले घर जो पुर को जिबे से पुर हसी उठिबो से पुर भरी जीव खाली रहिबो नाही तेनु ए शरीर रे जदी मांकर अंश नाही लक्ष्मी अंश महिला से नुहंती से जेते धन वर्षा पुटुली कुबेर पुटुली आहुरी जेते सब पुटुली बांधिले भी केबे भी से जिनिस भरिबो नाही काहे कि ना मांकर अंश नै कि सब महिला काहे कि जन्म होंती नाही काहे कि ना तांकर किछि कर्मफल सेई भली रही थाए एवं से सब जना भी पड़ी जीवो आपण आम कथा को जदी माने भूल बुझुथिबे आमे आपण को कहि रखुछु आपण देखिबे आपण को परिवार रे हुंतु बंधु बांधव रे हुंतु बहुत लोक तो आपण को संस्पर्श रे आसुथिबे आपण केबे केबे ए कथाटी को मन रखि तांको पचारिबे कि आपण गोटे नुआ चप्पल किनले से चप्पल आपण केते दिन व्यवहार करंती नुआ साड़ी किनले केते दिन आपण को जिंसटे जाए आपण देखिबे किछि लोक एमिति अछंती तांकर से चाहू नथिबे किंतु तांको देहरे शीघ्र ड्रेस चिरी जाए तांको से जो नुआ चप्पल आनथे से शीघ्र फाटी जीवो से गोटे किछि जिंस धरिथिबे बहुत थर तांको हाथ रो पड़ी भांगी जाए तांकर इच्छा नथिबो से करबा को चाहू नथिबे किंतु एमथि हे जाए तो ये सब जिनस कहीं हुए जदि जड़े लोक से जगार गोटे ड्रेस को वर्ष वर्ष धरी व्यवहार करि पारुची तार से टिके फटा हेले किंतु से लोक पिंधिबनी जो लोक वर्ष वर्ष धरी व्यवहार करूची से फटा हेले भी पिंधिबनी किछि लोक थांती से फटा वस्त्र बिल्कुल पिंधिबेनी तो टिके फाटी गला से ताको सिलाई करी पिंधिबे किंतु फटा पिंधिबेनी अपरिष्कार हेतिबो पिंधिबेनी ताको टिके सफा करके परिष्कार पिंधिबे बदला लुगा पिंधिबेनी बहुत लोकंकर नियम बदला लुगा बिल्कुल भी पिंधिबा कथा नुहे घरे रखिबा कथा नुहे तो ये सब लोकंकर चिन्ह वर्ण जो लोक ऐठा बासन पकई रखेनी बदला लुगा पिंधेनी चिरा फटा पिंधेनी अपरिष्कार लुगा पिंधेनी परनिंदा परचर्चा करेनी एवं केबे भी निज चरित्र रे दाग लागिबाकू दिएनी से नारी हुंतु बा पुरुष हुंतु केबे पर स्त्री गमन बा पर पुरुष गमन जो नारी पुरुष करंती नाही निज कुलर ध्यान रखंती सेमानक पाखरे माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा रही थांती आपण कहि परिबे कि ए सब जिंस आमे जन को सिखै दबा बतै दबा से भलिया हे जिबे ना से गुण से जन्मरु नै कि आसी थांती मातृ गर्भरु नै कि आसी थांती से जतले भ्रूण थिबे सेतिकी बेले ही से लक्ष्मी अंश कि लक्ष्मी अंश नुहंती ता सेतिकी बेल ठारू निर्णय करा जायथिबो एवं मांकर आशीर्वाद कृपा लाभ करिथिबा व्यक्ति से जन्म होला पर से पुरुष हेले भी किछि जिंस नष्ट करिबेनी खाद्य केवल नुहे गोटे कागज खंडे भी धड़ा कागज खंडे पड़िथिबो से कहबे नै कागज खंडक थाउ धड़ा कागज अछि तो ता ऊपर किछि हम गोटे लिखि देबा छौता चिठा कर देबा से किछि भी जिंस नष्ट करिबेनी ओलिया असना तांको देह रे जीवन से सब सफा करि पकेबे घास फास सफा करबा ओळेबा बहुत पुरुषन को देखिथिबे आपण से माने सूर्योदय पूर्व उठिबा तांकर स्नान नित्य कर्म सारिबा एवं घर बाड़ी किछि सफासफी कर देबा ठाकुर पूजा रे सहयोग कर देबा एमिति कि बहुत पुरुष करंती आज भी एबे भी अछंती बहुत पुरुष सेमति करंती केमिति करंती तांकु कोन तांको बापा मां केवल सिखैछंती अन्य मानकु तांको बापा मां सिखै नांती समस्ते जेते भी पिला दुनिया जन्म ग्रहण करछंती तांको बापा मां तांको भलो जिंस ही सिखांती सूर्योदय पूर्व उठिबू कि घर द्वार परिष्कार रखिबू नित्य कर्म करिबू पाठ पढिबू इनकम करिबू समस्ते सब सिखांती किंतु किछि पिला ग्रहण करंती किछि पिला ग्रहण करंती नाही तो समस्ते भाबंती कि बापा मां भूल संस्कार दे देले ना से भ्रूण अवस्था रो ही भूल जिंस नै कि आछंती जे भूल आत्मा से भूल ही करिवे जे ठीक आत्मा से ठीक ही करिवे ये सब कर्मर फल एवं देव दानव मानव यही तीन अंशीय व्यक्ति माने जन्म ग्रहण करिसंती जे दानव अंशीय से दानव भली काम करिवे जे मानव अंशीय से मानव भली काम करिवे जो माने देव अंशीय से माने देवतांक भली उच्च कोटिर काम सदा सर्वदा करिवे।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ କୌଣସି ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଲେ ଆମ ଘରକୁ ମା ଆସିବେ, ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ତାହା ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି, ଆମେ ବାଧା ଦେବାକୁ କିଏ? ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କହିବୁ ମାଙ୍କର ଯେତିକି ସେବା ଆମେ କରୁ ସାତ୍ବିକ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ, ଯେମିତି 7 ରଙ୍ଗ ମିଶିଗଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବସେଇକି ପୂଜା କରୁ। ମା ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ତ ସେମିତି ଆପଣ ବସେଇ ପାରିବେ। ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଆମେ ମନ୍ଦାର, ଅପରାଜିତା କେବେ ବି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାଉ। ସାତ୍ବିକ ଭାବରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁଷ୍ପ, କନିଆରୀ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗିନଥାଏ, ମାଙ୍କୁ ଲାଗିନଥାଏ। ପଞ୍ଚକ 5 ଦିନ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗିପାରିବ। ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେବେ। ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆଣିଦେବେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚାର ଯେଉଁ ଫୁଲ, ଟଗର ଫୁଲ ମାଳଟିଏ କରି ମାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ଫୁଲ ମାଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଝୁରା ଫୁଲ ଅପେକ୍ଷା। ଯଦି ଫୁଲ ଅଛି, ଯଦି ନାହିଁ ପତ୍ର ମିଶେଇକି ଦୁର୍ଲଭା ପତ୍ର ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଦୁର୍ଲଭା ଗୋଟିଏ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ପତ୍ର। ଆହୁରି ପତ୍ର ଅଛି ମରୁଆ, ହାତ ପୋଛା, ଆହୁରି ବହୁତ ପତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ଯାହା ମିଳୁଛି ସେହି ଫୁଲରେ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ସୁସଜ୍ଜିତ ବେଶ କରିଦେବେ। ଭୋଗରେ କଣ ଦେବେ? କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଦଳୀଟିଏ ଅଛି, କଦଳୀଟିଏ ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଅଛି, ଖୁସିରେ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଛଣା ପିଠା ତିଆରି କରିବେ, ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ, ଭୋରୁ ଭୋରୁ, ତେଣୁ ପିଠା କରିବାକୁ ସମୟ ହେବନି। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ପଣାଟିଏ ଚକଟିକି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର କଅଁଳିଆ ଦହି ଛେନା, ନଚେତ କ୍ଷୀର ଛେନା, କଦଳୀ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କଦଳୀ, କଦଳୀ ସଢା ମଡା ନେବେନି। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମା ଖାଇବେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ କରିବେ। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ଛେଚା, ଘିଅ ପକେଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ପକେଇବେନି, ଖାଲି କଦଳୀ ଆଉ ଛେନାରେ ନରମ ପଣା ତିଆରି କରିବେ, ମାଙ୍କ ପାଟିକି ଯେମିତି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପଣା ଟିକେ କରି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୀପାବଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାରୁ କିଣି ଆଣି ମିଠା ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଦେବା। ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କେଶ ଫେସ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଚୁଟି ଫୁଟି କେବେ କେବେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧତା ରଖିଦେବେ କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କିଛି ଗୁଡ଼ିଆ ଘର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧତା ସହିତ ତିଆରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆଣିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାରମ୍ବାର ମାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜପ ବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତି। ମା ସେଠି ବସି ରୁହନ୍ତି। ମା ଚଞ୍ଚଳା ନା, କେବେ ବି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ବସିଥିବେ ମା ସେଠି ବସି ରହିବେ, ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବେ, ଶ୍ରୀହରି ଶ୍ରୀହରି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେଇ ନାମଟି ଆପଣ ଜପିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ବସିବେ ସେଠି ମା ନିଶ୍ଚୟ ବସିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ ରହିଛି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ, ଭୁଲ କର୍ମଫଳ ରହିଛି, ତାହା କଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ମାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ, ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ। ମା ବହୁତ ସରଳ, ନିଶ୍ଚୟ ତରଳି ଯିବେ। ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଆପଣ ଦେବେ ସେ ଦୀପକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ସେ ଦୀପକୁ ଆପଣ ଘରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲଗେଇବା କଥା ଲଗେଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆପଣ ଦୀପ ଜଳେଇବେ। ଦୀପର ମୁହଁ ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରହିବ। କୌଣସି ଜାଗା ଅନ୍ଧାର ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗା ଅପରିଷ୍କାର ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ। ଯମ ଦୀପ ଯେଉଁ ଦାନ କରିବେ, ଯେତେ ଗୋଟି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଯମ ଦୀପ ଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ସେ ଦୀପର ମୁହଁ ରଖିବେ। ଏତିକି ହେଉଛି ଜରୁରୀ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା, ଆମର ସୁଖରାତ୍ର ପୂଜା ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମାଙ୍କର କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୀପାବଳି ଦିନ ରାତିରେ ସଜେଇକି ବସାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୁଖରାତ୍ର ପୂଜା କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୀପାବଳିର ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଥିବ ସେ ସବୁ ଅଳିଆକୁ ଓଳେଇକି ନେଇକି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସିବେ। ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ିବା ସମୟରେ କହିବେ ଯା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯା। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କହିବେ ଯା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯା କହିକି ସବୁତକ ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସିବେ, ସ୍ନାନ କରିବେ, ତାପରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। କେବଳ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ପରଦିନ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ଗଛ ଲଗେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର
घरे जो मुख्य द्वार प्रवेश द्वार हो छात उपर जो आपन सुविधा बारियाड़े रखिले आप उत्तर दिग जो पटे से पट रखिपारे पूर्व पटू रखिपारे रखिकी प्रत्येक दिन पूजा करेंगे। अँला गछ को आमलिक कह जाए। आमलिक कहले अलक्ष्मी मल नाशिनी बोली कह जाए। अलक्ष्मी रूपक जो मल रही नाश करिथांती अँला गछ। बाकी लक्ष्मी प्राप्तिर कथा जदि कहिबा जदि कोनोसी घरे कोनोसी व्यक्ति कष्टरे समय बितौचंती कोनोसी भी व्यक्ति से पुरुष हुंतु बा नारी हुंतु काहारी ना काहारी उपरे अत्याचार करा जाउची सेही परिवारर सदस्यक द्वारा कथाटी बुझंती भल भाबरे सेही परिवारर सदस्य किंतु तांकरी परिवार सदस्यक उपरे अत्याचार करुथिबे। केउ अत्याचार मानसिक अत्याचार हेई पारे शारीरिक अत्याचार हेई पारे कोनोसी प्रकार से तांको कष्ट देउथिबे। दुखरे कष्टरे किछि लोक आपनक घरे जदि अछंती ताहाले आपनक घरे माँ केबे भी रहिबे नाही लक्ष्मी प्राप्ति केबे भी करि परिबे नाही हतलक्ष्मा हेकी 100 जन्म पर्यंत रहिबे। तेणु जदि भी आपण लक्ष्मी प्राप्ति करबाकू चाहुचंती आज ही शपथ नियंतु कि समाज हेउ परिवार हेउ कोनोसी व्यक्ति विशेषको आपण कष्ट देबे नाही। आपणक पाई अन्य व्यक्ति आखिरे लुह जेमिति न आसे। जदि से व्यक्ति कोनोसी खराब काम करूची अशास्त्रीय काम करूची ताहाले कहिबारे मध्य कोनोसी द्विधा रखिबे नाही। सत्य कहिबे सत्य कहिबा द्वारा जदि जने कांदिला ताहाले सेथिरे आपण दोषी नहंती किंतु आपण कोनोसी खराब कथा कहि से लोकर दोष नथिबो तथापि ताको गाली दउचंती ता आखिरु लुह झरुची तो सेठी आपण निश्चय दोषी। एवं समाज को कलुषित करुवा व्यक्ति शास्त्र को अमान्य करुवा व्यक्ति देवता को छाड़ी देवता को अपमानित करी बाबा माता को पूजा करुवा पुरुष हुंतु बा महिला माने हुंतु एमाने केबे भी लक्ष्मी प्राप्ति करि परिबे नाही। जन्म जन्मांतर एमाने हतलक्ष्मा होइकी रहिबे। तेणु जो माने निजर ठाकुर घरे माँ लक्ष्मी को पाखरे साई बाबा को फोटो रखिचंती सेमान सावधान। कोनोसी भी बाबा माता कोनोसी भी व्यक्ति जी मनुष्य तांकर फोटो को जबरदस्ती शास्त्र रे लेखा जाइनी किंतु जबरदस्ती देवता सहित जोड़ी की बसे की पूजा करूचंती सेमान भी सावधान हुंतु। शास्त्र रो अवमानना करूचंती देवतांकर अपमान करूचंती तेणु कोनोसी परिस्थिति लक्ष्मी प्राप्ति होई परिबो नाही। टंका पैसा जदि मिली जाउथिबो मान सम्मान मर्यादा मिलिबो नाही। देह असुस्थ हेबो विभिन्न प्रकार समस्या देखि गति करिवे एवं 100 जन्म पर्यंत ये दुख ये कष्ट आपनको भोगिबाको पड़िबो। तेणु सावधान रुहंतु शास्त्र को मानिके चलंतु शास्त्रीय नियमर उल्लंघन करिवार बदसाहस केबे भी करंतु नाही। रहुछु जय श्री जगन्नाथ।